आखिर 29 सितंबर को अचलपुर में नीतीश राणे की जो रैली थी वो प्रशासन ने कैंसिल कर दी। नीतीश राणे के रैली का विरोध बहुत सारे हिंदू संगठनों ने किया। उसमें मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, रैयत संस्था और काफ़ी संस्थाएं थी जिनमें मुस्लिम भी शामिल थे। ये जो जीत हुई है ये नीतीश राणे के धर्मांध मानसिकता के विरोध में और इस समाज में अशांतता फैलाकर दंगा करवाने की कोशिशों को दिया गया सार्वजनिक समभाव वाले लोगों का जवाब है। हिंदू और मुसलमान एकता से रहते हैं, मोहल्लों के लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, लेकिन मोहल्लों को अलग कर देना, कौमों को अलग कर देना, हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना, यहाँ तक कि मुसलमानों से कोई व्यवहार न करो, जैसे ये जाकर नीतीश राणे जगह जगह अपनी दुकानें लगाता है छोटी छोटी और सारी सहूलियतें देता है। काम तो अपने विधानसभा में करता है, चुनकर तो एक विधानसभा से आता है, लेकिन हिंदुओं का गब्बर कह के हिंदू समाज को नफरत के घूंट पिलाता है। इसके विरोध में खुद हिंदू समाज के जागरूक लोग ही सामने आए और अचलपुर में एसडीओ से मिलकर सीधी वार्निंग दी कि अगर इसकी रैली होती है तो हम संवैधानिक तरीके से इस रैली को न होने देने के लिए जो कुछ करेंगे इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हम मुसलमानों को कहते हैं कि ये देश एक समभाव पर चलने वाला संतों का, सूफियों का, फुले का, शाहू जी का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का, गाडगे महाराज का, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का है। आपको बहुत समझदारी से, बहुत शांतता के साथ, हालांकि आप तनाव में होते हो, आप पर बहुत ज़्यादा तनाव आता है, हम जानते हैं, इसके बावजूद भी संयम का दामन आप जो थामे रखते हो वो आपके ऐतिहासिक विजय का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इसी संयम को हाथ में लेकर संयमी हिंदू भी आपके साथ में चलता है। अचलपुर ने इतिहास बना दिया। नीतीश राणे की सभा प्रशासन ने कैंसिल कर दी। देखिएगा। नमस्कार। दिनांक 29 सप्टेंबर 2024 रोजी अचलपूर येथील काही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी जो नितेश राणे यांचा मोर्चा आणि सभेचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, नितेश राणे यांचा मागच्या 1-2 वर्षातला जर रेकॉर्ड पाहिला तर ते जिथंही भाषण करायला जातात मुस्लिमांच्या विरोधात वक्तव्य करतात आणि त्या शहरातलं हिंदू मुस्लिमांचं वातावरण अतिशय गढूळ करतात, अतिशय प्रक्षोभक भाषणं देऊन दंगली घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात। त्यामुळे अचलपूर शहरात आणि परतवाडा शहरात कोणतीही दंगल होऊ नये अशी आमची सर्व संघटनांची इच्छा आहे। त्यामध्ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, शेतकरी संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघ, जमाते इस्लामी हिंद आणि विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय संघटना आणि माझी संघटना रयत अशा पद्धतीने आम्ही सर्वजण या कार्यक्रमाच्या विरोधात ही सभा होऊ नये म्हणून आज एसडीओ साहेबांना आणि एसडीपीओ साहेबांच्या माध्यमातून शासनाला निवेदन दिलेलं आहे आणि आपल्या माध्यमातून माझं शासनाला सांगणं आहे की अचलपूर शहराची शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी नितेश राणे यांची सभा थांबवावी, अन्यथा आम्हाला शांततेच्या मार्गाने त्यांच्या सभेला थांबवण्यासाठी संवैधानिक मार्गाने पुढचं पाऊल उचलावं लागेल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिजाऊ ब्रिगेड आणि सर्व परतवाड्यामधील जेवढ्या संघटना आहेत तेवढ्या आम्ही सगळे इथे एकत्रित झालेलो आहोत। नितेश राणे नावाचं जे बुजगावणं आहे ते महाराष्ट्रभर फिरत आहे आणि बेताल वक्तव्य करत आहे, समाजामध्ये ते जे वातावरण चिघळण्याचं काम करत आहे। आमचं अचलपूर परतवाडा हे आम्ही मुस्लिम आणि मराठी बांधव एक चांगलं आमचं एकामेकाविषयी चांगलं मत आहे, पण ते वातावरण खराब करण्याचं नितेश राणे काम करत आहे आणि स्वतःची राजकीय जी पोळी आहे, राजकीय पोळी भाजण्याचं काम करत आहे। हे इथे थांबण्यासाठी आम्ही इथे निवेदन द्यायला आलेलो आहोत।